Team Kalasungay. Team Kalasungay, manan. Proylan Sagone from Kisolon. Okay ba? Bigay lang ba? Mika, lapat niya. Thank you. Ready na itong mga ladies. So, Galax Ladies Category First Seat powered by Kawasaki Galax Track Day, mga idol. Wala pa. Nara, Ladies Category First Seat! Galax Track Day First Seat! Oh no, dagat! Dagat, guys! Idol. Kakay, gaw na. Kakay de la Pedra. Lester Luis, Sophia Naparan. Laban. Hala. Banat ta, mga idol. Ladies class na, ladies. Ay magawa kay final lang sunod. Ladies category. Ay, si Kakay de la Pedra, Laila Guro, Sophia Naparan, Lester Luis. Kaichi, go Kaichi. Hala si Sophia. Si Sophia, guys. Sophia. Oh my God. Hope okay na Sophia. Oh my God, goes. Hirap yang. Oh my God, ano po kaya Sophia? Kaya na? Kaya pi? Na nagpakiangan Sophia. Hala! Si Kakay de la Pedra o si Laila Guro nagpakpakalay! Naara, mga idol! Ala, Kakay de la Pedra ng una, kasunod si Laila Guro. Ikatulog, dal? Rona si Bayan. Si Rona ba? Rona si Bayan. Ikaw pa si Kaichi, mga idol. Ikalima si Lester Luis. Ar! Si Rona pala, nakalimutan ko si Rona. Tuloy, sorry Rona. Naraga, una yun! Si Kakay de la Pedra. Kadua, Laila Guro, ikadua. Ikatulo, si Rona. Ladies, si Alex, mga idol, first seat, mga lods. Wow, grabe. Kaupat si Kaichi, mga idol. Wow. Nangunguna pa rin. Banat, Kakay. Ala si Laila. Natumba si Laila. Si Laila, dali! Hagoy si Laila. Pagkasayang. Dali, Lailing! Ajay. Naunsa man to si Lailing. Wala naman ni Kuan, oh. Tindog na lang siya. White flag, Kakay de la Pedra. Tayo ni Lailing, siya na ba yung ikaduha? Rona si Bayan. Rona si Bayan ang ikaduha. Wala, ikatulo na si Kaichi. Ikaupat tayo si my God, ikaupat si Lester Luis, guys. Gauna, oh. Gauna gyapon. Hala, si Laila ni exit. Sayang kaayo. Ni exit na si Lailing.
Lester! Woo! Gauna gyapon si Kakay de la Petra. Sa Ladies Kalex, ikaduha dayon si Rona mga idol. Ikatulo. Si Kaichi Solinay ang ikatulo, ikapat si Lester Luis, ikalima na si Sophia Nabaran. Checkered na. Kakay de la Pedra. Una sa Ladies Kalex. Ikadua si Rona mga idol. Wow, go Rona. Grabe power kay Rona. Ikatulo si Kaichi, ikaupat si Lester, ikalima rin si Sophia guys. Sa Ladies Kalex. First heat. Nara, gihawayan na si Kaichi, Solinay. Woo! Ikatulo si Kaichi, papap pag yun. Kaupat si Lester Luis. Guys. Ikalima